मुझे जाना है तो माना है तो देखा है तो सुना नहीं है मुझे पहचाना नहीं है तेरे मेरे प्यार का शुरू हुआ है कहने ब्रह्मा सही थांगे राजा बाजने नंग बनो देखी नहीं है आने खाने हजार मानो के बनो सागी में आने खाने मुसलमान के बनो हुई में साके सामा हाइकला के नोनो किसा हजार ते नंग आना हजार के बेकिस तो पछदे Dolok ngenok joto borong kaham kena saimano. Dabogyano sabo sinia tong haide no. Dabogyan ka tipren danger des damdar kacha rustar. Bono hige joto boro si kiza poi boy rus khaijang na bagoi. Joton sai puila dolok na obidon na nyadi. Dabogya bhake kha. Dabogya mani meaning to taguya pangsi sai kana ang khasona hamani ke han chekha bugya khanya do. Ini pun try godal buya na ka, pun try bilet buya na ka, korat buya je, tay raja nai mana tung, mana buya ni jenis baik thang nai, tay kana, tay kalau last on ke, kuno rozang nai kiri kate buya mani pai gile tay kiri kana ke da buya ku batak pai, mana anu bang betul mas nai beri hai ke bi, kelai ada ba, ke hai kelai chance kelai nai nai ni mas sawi. Social media dabogya khada. Dolok bini mongka dabogya bongka khorokse tibrani rus tar je borong phan rus khaike on phan yakaria tawuk bini chung YouTube thangoi search khaika hinge se bini YouTube channel tawu kuroi delete ong thang ka YouTube rok bai delete khai raja ka tangai delete khai raja ka himale tangoi delete khai raja ka himale bawa jaga o jebon video obok ong tong ta hina dolok nok sign manu je violation rok umta system rok tongta o hain bagi ben video delete khai ka hinoi YouTube bono mail khaika tai bosau o jaga o channel 3ta dabogyan channel 3ta strike phaika dolok hain bagoi dabogyan channel tau YouTube naike pano permanently delete khai dekha nung tau YouTube thangai search khaina ke si dabogyan channel nok lak tangai hinba dolok pona 3ta strike phaiman bagoi permanently YouTube rok pai terminate eba khba delete khai rija khata so ubu kaisa belekha kha khamjang nai kok no tangai hinba je khoroksa bora so cost to ke so struggle mehnat khainai bo pon YouTube channel ru 20 eba 30 ke subscriber ru ong khana dolog abono delete khai rija khan ke to belai no dukhu to nangjone hedi mana YouTube ni rule and regulation term and condition no follow khaili ke ba umai khai rija khata dolog next update kha dolog David Murasing bai chini taku khoroksa por ekdom bisma ke bai ya kainin bo jiyak sungusima himu aborok bo David Murasing mai thangi mal ke David Murasing no ba logiri khata asuk mar ke logiri khat nok side manu bon bkhau ba asuk mar kin duk na ja asuk mar kin obata han junun tongu jechin tibra ha sek jak kha David Murasing to soba khai tongu thangi tongu Delhi wa hanke abon ba bobu bon thangi nai phandi khabo bisma baijak borok chini je takhok nai nai ji Khar David Murasing ka lansone bagai mane yakung legra ini bo ang mobile sopun nayo tong maya gai tini wanto ka khar David Murasing bo agor plani himi thayo Bor thane bagai Delhi thana bagai ga ang bo tong mali ang ni tini ma phaya ka yakung legra ini bo ang kita naigana khano naike ba ani bukha santi ang to Delhi jora thang maya tobo birasino hoite lama orde jora do lamsung mano hini ai mani nung akin na yakung kongbri ken thanai yak abo ang bo hamnale musung one bosong kha hami maya ga news la sob nai tong bukha tong siya nijile boro bobo tini bagai one kosto khayo ta Delhi thanai dabi apa jekunu facility ni bagai ni yakung tang kha gari accident mani gari accident mani na 13 bosor kaka 13 bosor thaka tabo hami abo to ba khatong maya nang amke bakatong maya news nayo ni tipra thani mahke chobarang nokai ni toy maya no makai anga ma phaya kita
सार डेविड मोरा सिनेमा नायने ही माने अच्छा वाती नो वाती किया फं सिया वाती रुगो फं फचा ए साइसा बास जर तंग सर नो अमाके डेविड मोरा सिने दिल्ली थांमान दक नो गय नियाबो लोका एम्बासाडर लामसुका ओ इसाव नु माने केले मोरा जरा तिनी गाइता बिरासी सबाय काइनो Next update dongkha dolok je montri Onimesh Deborma bobo hai David Morasing thangui logirikha oban se sikang to nok sawi mano je David Morasing sab logirikha je Songkor bo thangui logirikha obon pore thangka Manik Deborma mon pore ta khain hai montri Onimesh Deborma bobo logirikha nai di পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দরকার যারা কেরিঙ্গ পুরোপুরি ব্লাড প্রেশার को ভালো প্রথম কারণ তিনি প্রায় 5 দিন নিমাখাই को গরম ছড়া পারনি কাবু ব্যাগ ছড়া বসাবো আমি দङ और खायसा फैदे त्रिपुरा पारनानिते हयतोबा एक बा 2 दिन नांनाय 180 किलोमीटर যদি 7 दिन नांगौ जाय 2500 किलोमीटर सिंगानि दिन कय दिन नांगौ जों आन्दाज खायनो दरकार नो मुभमेन्ट কোনো সাধারণ মুভমেন্ট গিয়া হাজার হাজার বরফ নংসনি মুভমেন্ট ধর্মেন্ট খাইতানো তিনি অপরিচয় দাঁড়াই করা हो अब बुसु जलता आखा तंसा दिन बिन जे मोमेंट बिसुसै आसामानि आसामाबाय पदयात्रानिया आन्दोलननिया मा कारनाय मा खोनानाय जिनिखौ आमे सिखौ प्लानखौ जोंनि बायदि डेविड मोरासिं गया प्रिन्सिपाल এবং आं एकजन अहानि बर'फुरि डेविड मोरासिंनि मसबाव आंनि सापर्ट दङ এবং आंनि प्रार्थना दंलाय তিনি কথাनि कमला डेविड मोरासिं पदयात्रा खालाम दिल्लीयाव थाङो प्रधानमन्त्रीखौ सावरि मानसिं রাজ্য সরকার আমাদের দাবি মানতে হবে দাবি মানতে হবে Next update dongkha dolok je David Morasing tabu Kumargar sokoi Kumargar jora sokoi drop ongkha ta dolok ja jaga thongoi nubo kaisa strong message rokha je Government of India no tangoi hayongoi tongchin logi tangoi hayong tongchin man thai soktoi tangoi man ya hayongoi tonghin bo Montri Modi tai Amit Shah no bo kaisa message rokha khanai ji dolok tam saka सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर जी उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए और यहाँ पे सबसे पहले जितना भी लोग रास्ते में हम लोग का 2500 किलोमीटर का हिस्टोरिकल अगरतला तो दिल्ली पैदल मार्च के लिए जो सब लोगों ने मुझे प्रेरित किया सपोर्ट किया और रास्ते में हेल्प किया हर वो एमएलए हर वो एमडीसी हर वो व्यक्ति हर वो सोसाइटी समाज का लोग सभी को मैं अपने दिल से सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं अपने जबान से एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आप लोगों का जो सपोर्ट और जो प्यार इसका वापस आप लोगों को कैसे आप लोगों को इसका सुध समेत आप लोगों को इसका हम आप लोगों को वापस दें तो एक बात सब लोगों को याद रखना चाहिए ये जो त्रिपुरा राज्य है ये हम लोगों का जमीन है त्रिपुरा राज्य हम लोगों का जमीन है जमीन था और जमीन हम लोगों का ही रहेगा लेकिन पिछले 75 साल 1949 15 अक्टूबर में इंडिया के साथ मार्च होने के बाद हम लोग अपने ही जमीन में बांग्लादेशियों को उन लोगों को जब नुआखाईला से रायट करके भगाया गया
तब हम लोगों ने अपने ही जमीन, अपने ही घर उन लोगों को दिया था। और खुद का जमीन में, खुद का राज्य में हम लोग माइनॉरिटी बन के रह गया।